ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦିଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ହେଇଥିବ ଏଗୁଡା। ଆରେ ମୋର ଦି ପୁଅ ଆଇରନ୍। ଆରେ ଗୋଟାଏ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ 15ଟା ଦେଶ ଜାହାଜ ନେଇ ଗଲାଣି। ବୋଇଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେ କ୍ୱଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏନଡିଏର ଥିଲା ହେଇଥିଲା 4th କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର 1 विश्वर 7टा एवरेस्ट पहाड़ चढ़ी तिरंगा पताका पाइक पताका जगन्नाथ पताका उड़े आयरन मैन दी जन जाक लोक सेवा करू ये 2-3 हजार लोक चाकरी देती मलबत राउतरा से 2-4 हजार लोक चाकरी देती चलती भल गरीब लोक सेवा कर दुखी को सेवा कर आज चारिड़े साढ़े गला बड़ दौड़े अच्छी बड़ गला पताका उत्तोलन कर अरे दीटा जाक मोर आयरन मैन खातिर नहीं सेवा करिया को हाथ को नहीं माने सेवा कर चलती एमती कमेंट दिया दी समस्त अच्छी हे पानी गार।